मनाशा गरिका मिस्टिकाल हर स्टोरी को आपको स्वागत करुच्ची। गाँव रोते अजाई पाखे सहर रही बाहर पाठ पढ़ुली से आमर गोटे छोट दुकान थिला आउ से दुकान रू बहुत भल इनकम होउथिला। तो से सब देखी गाँव किछि लोक से सब सही पार नथिले। पाखापाखि मुझे 10th क्लास पढ़ुली से बापांकर राउरकेला स्टील प्लांट रे जॉब होबार थिला। आ बापा ट्रेनिंग पाई सकाळ 8टा पाखापाखि राउरकेला को जाउथिला। ट्रेनिंग पाई सबुदिन सकाळ 7टा जाती आउ पाखापाखि फेरिला बेलू संध्या 7टा 8टा हो जाए। आम घरे मो माँ आ मो सान भौणी रोलु। मो घर को खरा छुट्टी रे आसथिली। आम गाँव अरे आम घर पाखरे आम घर सामने जड़े विधवा स्त्री लोक रोला से गुणी गारेडी करुला। तो बापा माँ मत से घर पाखक सब बेले जावाई मना करती किंतु कौन के जानी से स्त्री लोक कौन जादू कर देथिला के जानी न चाहिए भी मुझे पाखक चल जाऊली। से मो सहित भलरे कथा होउतला आउ पीवा पानी रे पानी दउथिला। पीवा पानी रे कौन मिसेकी दउथिला के जानी किंतु से पानी पीला पर मोर आउ किछि सेते मन रुहेनी। आ मु दिन सारा तांको घर से स्त्री लोक घर रही जाए। आ ए सब मो बापा माँ देखी बहुत हैरान हो जाइथिले। ट्रेनिंग टाइम बदली जाइथिला। सकाळ 8टार जाउथिले किंतु फेरिला बेलू राति 10 न 11 भी हो जाउथिला। तो दिने एमती काम सारी बापा घर को फेरुथिले। आ बाटर गोटे जंगल पड़े से जंगल बहुत घन आ अशुभ बोली गाँ लोक कहती। एमती बापा राति 11टा बेलू काम सारी घर को फेरिला बेले से जंगल जगार गोटे छेली छुआ ठिया होइथिबार देखिले। तो बापा आश्चर्य हो गले कारण एते राति रे आ एते घंच जंगल गोटे छेली छुआ रहा प्राय असंभव। सबुठू अलग कथा है कि से छेली छुआ से गोटे जगार छिड़ा होइथिला। छुआटी गोटे जगह ठिया होइथिला जमा भी हलचल हो नथिला। बापा भाविले कि से छेली छुआ को घर को नहीं जिबे। तो से छेली छुआ को बांधिकी गामुछारे तो बापा निज अंटारे से छेली किछि दूर गाड़ी चलेवा पर बापा को लगिला कि से छेली छुआर ओजन आपे आपे बढ़ुची। तो बापा को बुझिया को टाइम लगिलानी कि ये कौन से छेली छुआ नुह ये आउ किछि बोली। बापा अंटारू गामुछा खोली देकी से छेली छुआ को तले पकेकी भगवान को ना नहीं गाड़ी चलेवा आरंभ करने पूर्वर हठात से छेली छुआ गाड़ी आगको आसी जाइथिला। आउ तार हठात से हाइट बढ़ी जाइथिला आउ तार आखि पूरा लाल लाल हो जाइथिला। बापा ता ऊपर ही गाड़ी चलेकी स्पीड रे जापाई आरंभ करथिले किंतु गाँ रास्ता बहुत खराब होइथिबा जोगु 30 स्पीड रु अधिका स्पीड रे गाड़ी जाउ नथिला। जहाँ किछि भी थिला बापांकर गाँ पर्यंत पीछा करथिला किंतु बापा जेमती सेमती हेइकी मध्य भलरे भलरे घरे पहुँची जाइथिले। किंतु गोटे अजब कथा हेइथिला कि मार दिनठू माँ सहित बहुत अजब अजब घटना घटबार लागिथिला। जेमती कि संध्या हेले माँ को पाउंजी शब्द शुणा जाउथिला। माँ सब बेले घरे एका रहउथिले किंतु तांको लागुथिला कि तांको सहित घरे आउ मध्य किए अछि। तो केते थर घरे अजब अजब प्रकार शब्द भी आसे। एमती केते दिन गला पर एमती किछि घरे अजब टाइप रो गंध भी आसे। एमती गोटे दिन मो सान भौणी घरे शोइथिला आ माँ रोषे घरे रोषे काम करथिले किंतु माँ को लागिला कि मो घरे किए अच्छी। आ से पछु हठात से बुली चाहिला बेलू गोटे कला बिले को आड़ू के जाने आसिकी बोबेबा आरंभ कर देथिला। तो टिके समय पाए माँ डरी जाइथिले। आ हनुमान चालीसा पढ़िबा परे किछि समय पाए सब ठीक हो जाए। एमती कि माँ सबुदिन राति रे भयंकर स्वप्न देखुथिले आउ सबुदिन गोटे कला बिले आसी आम घरे बोबेबा आरंभ कर दउथिला। से दिन माँ बापा कौन सी काम रे सहर को जावाई बाहर थिले। आ माँ मते मना करथिले बाहर को कुआडे जावाई कारण घरे कहीं नथिले। तो बाहर को से जावाई मु दिन सारा से स्त्री लोक पाखे थिली। आउ से स्त्री लोक मते पानी रे पुणी किछि मिसेकी पीवा पाई देथिला आ मते किछि कहिथिला करिया पाई किंतु सेते बेले हठात से ता फेस रे किछि चेंज देखा देथिला आउ ता कथा रे भी बहुत चेंज देखा देथिला। मते फास्ट टाइम से स्त्री लोकर कथा सुनिकी डर लागिथिला। तो मु ता घरु धाईकी पळे आस्थिली आम घर को। तो सेते बेलू राति हो जाइथिला। मु आम घर को जाइछि सोया पाई बेड को गला बेले मते पाउंजी शब्द शुणा गला। मु
ମୁଁ ଡରିକି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି। ବାହାରେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଦେଖା ହେଲା, ତ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲି କି ଆସ ଯିବା ଆମ ଘରେ, ମୋ ବାପା ମା ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ମୋ ସହିତ ରହିବୁ। ତ ଆମେ 2 ଜଣ ଯେମିତି ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇଛୁ, ତ ହଠାତ୍ ସେ ଗୋଟେ କଳା ବିଲେଇ ଆମ ଆଗକୁ ଆସିକି ବୋବେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ତ ଆମେ 2 ଜଣ ଡରିକି ପୁଣି ଥରେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇଥର କି ମୁଁ ମୋ ବାପା ମା ଆସିବା ଯାଏଁ ସେଇଠି ସେମିତି ବାହାରେ ଥିବି, ମୁଁ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବିନି। ଆଉ ପାଖାପାଖି 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୋ ବାପା ମା ଆସି ଯାଇଥିଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ବାପାଙ୍କର ଦେହ ହଠାତ୍ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ବାପାଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ଫୁଲିବାରେ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆମେ ଯେତେ ଭଲ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲୁ, ବହୁତ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲା ପରେ ବି ବାପାଙ୍କର ଦେହ କିଛି ଭଲ ହେଇନଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ମାଉସୀ ଆମ ଘରକୁ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତ ମାଉସୀ ଆମକୁ କହିଲେ କି କୌଣସି ବାବାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଜଣେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେ ଆମ ଘରକୁ ବନ୍ଧେଇ ବି ଥିଲେ। ଆଉ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିକି ଆମ ଘରକୁ ସେ ବାବାମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଆମ ଘରେ ପୂଜା ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ବାବାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ମହିଳା ବି ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସିକି ଆମ ଘର ଭିତରେ ବୁଲିକି ଆସିକି ଆମକୁ ଦେଖିକି କହିଲେ କି ଏ ଘର ଭିତରେ 2ଟି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆର ହାଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେଠି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ହାଡ଼ ପୋତା ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି କରାଯାଇଥିବାର ହାଡ଼ ଥିଲା। ସେ ହଠାତ୍ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଘର ସାରା ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ପଢ଼ି ବୁଲିବାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ତ ଏମିତି ବୁଲି ବୁଲି ସେ ରୋଷେଇ ଘର ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ରୋଷେଇ ଘର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇକି ତା ଚେଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇଠୁ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ଇସାରା କରିଥିଲା। ତ ତା ଚେଲାମାନେ ଆସିକି ସେଇଠୁ ଖୋଳିଥିଲେ। ତ ସେଠି ଗୋଟେ ନାଲି କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ା ହେଇଥିବା କିଛି ପୁଟୁଳି ମିଳିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପୁଣି ଥରେ ସେମିତି କଲା। ସେ ଘର ସାରା ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ପଢ଼ି ବୁଲି ବୁଲି ପାଖର ଗୋଟେ ରୁମ୍କୁ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ରୁମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ତା ଚେଲାକୁ ଇସାରା କରିଥିଲା। ଆଉ ସେଠୁ ବି ଗାତ ଖୋଳିଲା ପରେ ସେଠୁ ବି ଗୋଟେ ପୁଟୁଳିରେ କିଛି ଜିନିଷ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ରୁମ୍ରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ଇସାରା କରିଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲୁ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କିଛି ସମୟ ପରେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଆସି ଆମ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲା। ଆଉ ମୋ ଆଡ଼କୁ ହାତ ଇସାରା କରି ଦେଖେଇ କହିଲା କି ସବୁ ଦୋଷର କାରଣ ହେଉଛି ଏ ପିଲା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ୟାକୁ ପାଣିରେ କିଛି ମିଶେଇକି ଦେଉଥିଲା ପିଇବା ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ୟା ହୋସରେ ରହିପାରୁନଥିଲା। ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଖାପାଖି 6ଟା ଖରାପ ଆତ୍ମାକୁ ତମ ଘରକୁ ପଠେଇ ସାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସେ ପିଲା ଯଦି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଠୁ ସେ ଯାହା କହୁଥିଲା ତାହା କରିଦେଇଥାନ୍ତା, ତ ସେଦିନ ସେ ପିଲା ମରି ବି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ତ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ତ ଆମେ ପୂଜା କରିଦେଇଛୁ। ଏବେ ଘରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତମେମାନେ ଘର ପୂଜା କରିକି ଶୁଦ୍ଧି କରିଦିଅ।